रूपा सगड़ी रे सुना कनिया रूपा सगड़ी रे सुना कनिया नुआ जह्न परी छन छनिया। गाड़ी रे बसिले मने पड़े रूपा सगड़ीर सुना कन्या कथा। ए गाड़ी रे बसिले मने पड़े अभुला स्मृतिर उआसी कन्या कथा। सतरे कहीं गला से पुराना दिन, कहीं गला सी अभुला स्मृति। एबे आजिका दिन रे समय बदलुची आ परिवेश भी बदलुची। यार भितरे हजि जाउची गाँव रे थिबा पारंपरिक शगड़ गाड़ी। जो शगड़ गाड़ी रे आमे पिलादिने बसुथिलु, जो शगड़ गाड़ी रे आमे घरर विभिन्न काम करूथलु। एमिति कि बिलरू आमे धान आणुथलु, एमिति कि आमे बिलरू फसल होइथिबा अमल होइथिबा फसल को घर को आणुथलु। तेबे एई शगड़ माध्यम रे आमे फसल करूथलु, उत्पादन हैला परे घर को आणुथलु। किंतु आजी ए शगड़ गाड़ी अभुला स्मृति हो जाइए, लिभि जाउची धीरे धीरे शगड़ गाड़ीर बेउसा। एबे भी देखा मिलूनी आ कौन सी गाँव में शगड़ गाड़ी। केतोटी गाँव में मात्र कईटी गाड़ी अच्छी ये शगड़ गाड़ी। जा जा रे गड़ी आमर यही शगड़ गाड़ी। सतरे मो गाँ हसुची, मो गाँ एबे भी चाहि रही। कहीं पुराना दिनर से अभुला स्मृति को आज पर्यंत आम मनरू जाऊनी। गाँव रे बंचीचु, गाँव रे चलीचु, ए गाँ धूली दांडे आमे निजे भी खेलीचु। आज सहर रे रहिलु, बापा माँ को भूलीगलु। किंतु वास्तव में जदि देखा कि गाँर धूली बेस निहारा। कथारे अच्छी माँ माड़ गुआपाड़, कथारे अच्छी बापा को गाली दांड धूली परी। तेबे कहीं गला से दांड धूली, एबे भी रहीगला अनेक अभुला स्मृति। समय बदलुची आउ परिस्थिति भी बदलुची। यार भितरे गाड़ी घोड़ा सबू बदली, किंतु रही जाइए एबे भी समस्त हृदय छाप होई एई शगड़ गाड़ी। तेबे आमे वर्तमान शगड़ गाड़ी जदि कहवा कि आपण अनेक समय देखिथिबे, जेतबेले शगड़ गाड़ी कथा कहवा आपण देखिथिबे गाड़ीर ड्राइवर थाए। ठीक सेमिति ए शगड़ गाड़ीर जड़े ड्राइवर थाए, सी भी मध्य चालक। कहीं अमाणिया थिबा ही बलद दुईटा हुए तो बाट हुड़ा बदली दे पारती। तेणुकर एमानकु चलैवाई जड़े चालक थाए। तेणुकर ये देखुथिबे शगड़ गाड़ी। कौन कहबा आज्ञा आपण ना कौन? रजबंधु दलई गाँ ना दुआर गाँ। द्वारा गाँ। ये शगड़ व्यवसाय केवेठु चली? पिला दिन चलछि। केते वर्ष हे? के 40-50 वर्ष हला चलछि। आपण पिला बेले काम कर? पिला दिन काम आमे छोट छोट पिला हेइथलु भी आम बापा माने काम करूथले, आमे भी एइथरु एरा एई काम चलैछु आ ताकड़ू देखि आ। केवल शगड़ गाड़ी धान बुहा हुए ना आउ किछि? धान बुहा हबो, काठ पत्र बुहा हबो, प्रत्येक जिनस बुहा ही पारिबो। हां, मुग चना सबू बुहा हबो एठरे। नहीं जदि कहबा कि आमे शगड़ गाड़ी एबे गाड़ीर जमाना हे गला, किंतु वास्तव दिन जदि देखिया पुराना दिन को ताले शगड़ गाड़ी ही आपणकर आम बाहन होजे एटा। आमे जहा करू शगड़ हल नंगल होइकी हमर एइटा हला जीविका। प्रकृत गाड़ी रे केतळे आमे सुनिचु जे शगड़ गाड़ी रे बाहागर भी लोक होंती। पिला बेले बाहागर हेले उदरटे थुआ हबो, हेथरे बहु बसिबो, एमिति शगड़ में छाड़ी जीव। एमि सब कथा चलछि। बाहार भी चलथला, सब भी घोड़ा गाड़ी विभिन्न प्रकार चलथला। एथरे आपण फिल्म देखिथिबे विजय महांतिर रूपा शगड़ सुना कन्या। देखिछु। एबे भी सुधा गाँव रे रही गलानी अनेक कथा। किंतु ए शगड़ व्यवसाय जदि कहबा गाँव रे आउ केतोटी शगड़ अछि? गाँव रे शगड़ एबे आउ बेसी नाही, आउ 2-3टा शगड़ अछि। आ सब ट्रैक्टर रे चलेलानी। जो माने करूसनी आमे तो एटा अछि सजा, आमे तो करि पारछु, एठी चलैछु आ कोन चलिछि। हां, हमर ए शगड़ गाड़ी चली। चाष जेतबेले अमल हेइ थाए, फसल जेतबेले मरि जाय, खरा वर्षा शीत काकर को कष्ट है। एमती भी करिले वर्ष वर्ष मरुड़ी हो जाए, किसी मिले नहीं। एमती हल नंगल चलछि बोली आमे चलै पारछु आ कोन। आ गोटे कथा आज्ञा, आपण जणे आपण परिवार भी पोषुछंती एई चाष जमीरु। या भितर आउ 2 जण परिवार रो सदस्य बलद आमे 3 जण त हेगलो आ। याको भी आपण पोषुछंती? हां, बलद गाई एरा भी रखिछु, हरी तांको गुहाले रखिछु। तांको भी खाया पीवा दे, विभिन्न प्रकार जो वर्ष पाला कुंडा मरि जाउची, घास फास काटिक दिया होउची, एमिति चलछि आ। हां, देखुथिले ये चसार कहानी।
କିନ୍ତୁ ହଜି ଯାଉଛି ଚଷାଙ୍କର ସେଇ ପୁରୁଣା କାହାଣୀ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯାରେ ଗଡ଼ି ଏମିତି ଅନେକ କଥା। ତେବେ ଇଏ ଥିଲେ ଚାଳକ। ଗାଡ଼ି କାଳେ ଏପଟ ସେପଟ ହେବ, ବଳଦ କାଳେ କଥା ନ ମାନିବ, ତେବେ ଚାଳକ ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚାଳକ ସହିତ ଯେମିତି ଅଛି ଗାଡ଼ିରେ ଡ୍ରାଇଭର, ହେଲ୍ପର, କଣ୍ଡକ୍ଟର, ଆପଣ ଠିକ୍ ଜିନିଷ ବି ଶଗଡ଼ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଡ୍ରାଇଭର, ହେଲ୍ପର, କଣ୍ଡକ୍ଟର। ରାସ୍ତା ସିନା ବାହୁଡ଼ି ଦେବ ବଳଦ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସାବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ? ଗାଡ଼ି ଚଲା ହେଉଛି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ହଁ ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ଆପଣ ଏଇ ଚାଷ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି କରୁଛନ୍ତି? ଆଜିକି 50 ବର୍ଷ ହେଲା। 50 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆମେ ଏବେ 50 ବର୍ଷ ହେଲା କଲୁ। ଆହୁରି ଆଗରୁ ଆମର ଆଗରୁ ଆମର ଜେଜେବାପା ବାପା ସିଏ ଆହୁରି ସେ 80 ବର୍ଷର କି କୋଉ ଦିହକରୁ ସିଏ କଲେଣି। ସେ ତାଙ୍କର 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସିଏ କଲେଣି। ଆଚ୍ଛା, ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ କି ଇଏ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବସାୟ। ଟିକେ ଗାଡ଼ିକି ଆମେ ଆଗକୁ ଗଡ଼େଇବା, କାହିଁକିନା ଇଏ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ ହୃଦୟରୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାପ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ଏ ଗାଡ଼ି ଦେଖିଲେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି କି ରୂପା ଶଗଡ଼ିର ସୁନା କନ୍ୟା କଥା। ବିଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏ ଗୀତ ବେଶ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ରୂପା ଶଗଡ଼ିର ସୁନା କନ୍ୟା? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ରୂପା ଶଗଡ଼? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ସୁନା କନ୍ୟା? ତେବେ ଏ ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ବଳଦ ଚାଲିଛି ଏବଂ ୟାର ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି କି ୟାକୁ ଯଦି ଡ୍ରାଇଭର ଦେଖିଲେ, ହେଲ୍ପର ଦେଖିଲେ, କଣ୍ଡକ୍ଟର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ହେଲ୍ପର। ଯେ ଗାଡ଼ିକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କହିବେ? ଆପଣ ପଛପଟେ ରହିଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିର, ଦଣ୍ଡା ଧରା ହେଇଛି, ନହେଲେ ଶଗଡ଼ ପଲଟି ଯିବ। ପଲଟିଯିବ ହଁ, ମାନେ ଦଣ୍ଡା ଧରିଲେ ଆଉ ପଲଟିବନି। ହଁ ହଁ ମାନେ ଗାଡ଼ି ପଲଟିଯିବ। ହଁ, ଖାଲ ଢାଳିଆ ହେଲେ ପଲଟି ଯିବ। ଏଇଟା ଧରିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା ଦଣ୍ଡା ଧରିଲେ ଆଉ ପଲଟିବନି। ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ମାନେ କେମିତି ବାଁ ପଟକୁ ଧର ପଳେଇଲା, ଡାହାଣ ପଟକୁ ମୁଡ଼ା ହବ। ମୋଡ଼ିଲେ ରହିବ, ହଁ, ଆଉ ଯିବନି ଗାଡ଼ି। ନାଇଁ। ଦେଖୁଥିଲେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିର ଚାହିଦା। ସତରେ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ହୋଇଯାଉଛି ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି। ଯଦିଓ ଗାଁରେ କେଇଟି ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଗାଡ଼ି ଏବେ ବି ରହିଯାଇଛି ଛାପ ହୋଇ। ଅନେକ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ସମୟ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆସୁଛି। ତ ୟାରି ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା, ତେବେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ୟାରି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଅନେକ କଥା। ତେବେ ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଦେଖିଥିଲୁ। ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ପିଲାଦିନର କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲୁ, ଗାଁର ଧୂଳିଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥିବୁ ଏବଂ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଧାନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଚଷା ପୁଅ, ଓଡ଼ିଆ ପୁଅର ପଖାଳ କଂସା ଯେମିତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅର ଅତି ପ୍ରିୟ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ସେମିତି। ଏହି ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ସେ ଘରୁ ଆଉ ଏକ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରୁଥିଲେ। ଏହି ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଧନ, ଜନ, ଯୌବନ ସବୁକିଛି ଏ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ବିତେଇଛି ଅନେକ ଦିନ। ତେବେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିକୁ। ନୂଆ ଜମାନା, ନୂଆ କଥା ଆସିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି କିଛିଟି ଗାଁରେ, କେତୋଟି ଗାଁରେ ଅଛି, ଆଉ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ କି ରୂପା ଶଗଡ଼ିର ସେହି ସୁନା କନ୍ୟା? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଶୁଭମଙ୍କ ସହିତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବଡ଼ ଖବର।